So, isa na namang panibagong cooking tutorial ang ating gagawin guys. Ayan, nagluto tayo iti Chinese chapchay. Kadagito lang iti sangkap na kailangan natin. Black fungus, moss. Ayan, garlic o bawang at saka dati dried nga mushroom. Ngayon babad lang tayo iti danom hanggang sa lumambot. At syempre, saan nga mabalin nga maawan iti cabbage. Da iso nga tulutuan tayo. Ayan, fried gluten. Han nga mabalin nga maawan da iti kabsat. Dahil han nga kompleto na maawan da ito eh. Ayan, at syempre, masapol tayo iti bean curd sheet. Da ito iti naimas nga rekado na kabsat. At ito yung stanghon ken glass noodles. Mabalin mo't nga awan na ito guys. Optional lamang. Pero no adda mas maigi. So ayan. No, dagito yan. Dagiti na isagana nga sangkapan guys. Kailangan nga isagana natin. Tapno mas mabilis sa alisto ti pa nagluto tayo. No, nakasagana dagiti ingredients tayo. O, dagito yun kakabsat. O, rugyan tayo nga rodan. Iti agluto. Isagana tayo ti paglutuan tayo kakabsat. Mas maganda no adda daytay dakkel nga paglutuan tayo tay silyasi tapno alisto tay laeng nga ikiwar-kiwar dagiti sangkap no kwa daytani pan tayo ni mantika and then ipantay mo ten adaytay bawang nga pinitpit tayo no chinap tayo kaputahan mo't nga kayat ni amok iti lasa ti bawang is mga iniwak ti dadakkel and then ipon kamot ten daytay shiitake mushroom nga inbabad ko iti danom hanggang nga lumambot. Yung gisa-gisa tay laeng hanggang nga tay met ag brown wenno maluto basit. Ano mayatan ipantay mo tin iti black fungus. Ayan. Adu ti magatang dita merkado kakabsat no palengke. Dito ket may nga Chinese recipe nga mabalenteng iyadap kakabsat. Tanaimas nga talaga dito ay healthy pa ta vegetarian nga rod tano okay na ipantay mo tan ipisok tayo mo tan datay iniwa-iwa tayo nga cabbage iniwak gayam iti dadakkel tapnusan nga malanta. Ayan, istay ko nagtatay nga dapat adadakkel nga paglutuan tayo silyasi kumatap no alisto lang nga maikiwar dagito yung ingredients na iso nga basit-basit lang iti panagipisok ko tapno proportion ti pagkakadoto na ken mahalo nga nalaing. Ayan, iso nga may mayat no adda tay dakkel nga paglutuan tayo no okay na antay nga masyado nga lantaen ta kailangan tay crispy uno datay nakarsi dito texture iti repolyo tayo habang ilutluto tayo tabasit nga dito pagluto kakabsat no bago ka pa lang dito channel ko ay please to subscribe hit the notification bell tap no updated kayo iti adupay nga cooking tutorial na is babahagi kada kayo kakabsat. So ayan ikiwar-kiwar tayo laeng mabasit inikakita tayo ti kasinan ngam nakukurangan kayo ti lasa na mabalin kayo ti agdagdag iti pamintaken asin kakabsat. Ayan basta continue mixing lang tayo tapno proportion di pagka luto na pantay ti pagkaluto na and then daytan ipisok tayo nga ro then daytay fried gluten tayo. And then, i-mix tayo mo ito na ito bean curd sheet. Hanga mabalin nga maawan na ito kakabsat. Tas saan nga matawag nga chapchay, nga awan na ito nga ingredients. Two most common ingredients. Nga mabalin nga maawan iti ano agluto tayo iti chapchay na ito fried bean curd ken fried gluten. Ayan. Noon ay panan ikiwar-kiwar tayo laeng hanggang maluto dito repolyo tayo pero hante uni nga lantaen kailangan ti ko nagtatay crunchy. Ayan no nakuha kailangan na iti tubig mabalin kayo ang dagdag iti tubig. Ayan naikiwaran no naikiwaran kantemot basitin ati paminta no kurang pa isa tekan iti nayunan iti danom ingga na nga maluto kat sa tay matlutuanan iti
mga ilang minuto. Ipan kumita na ito black moose. Ayan. Dak amo iti Tagalog kan Ilocano na dito yung moose iti awag da dito eh. Ayan. Inpaigid ko lang. Tapno na may mayat tumutlain nga kitaan. Tadno adda dagiti kapamilya yo no nga hanak kaya ti kasta nga ingredients ket diba di dadto manukwat kanan na. At least ket saan nga maihalo. Pantay lang dito side na. Ayan. Tapno maigamar di jay lasa na iti daytoy sangkap tayo o nagdagdag nakbatin ati tanghon in babad ko lang sa katay lang ipanday tatanghon wenno glass noodles to no 1 minute o 2 minute bago tayo nga i-serve kasi alis to lang nga maluto day takakabsat. Kada ito yan, okay na. Ito lang itsura ng ating chapchay. Chinese chapchay is a vegetarian recipe. So, napakadali lang guys. Follow na, subscribe, at hit the notification bell. Tapno ma-update kayo, hindi mas marami pang